Shalom, shalom wapendwa wa Bwana, na wasalimu tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika hali ya usiku wa leo, Mungu amependa tuzungumze pamoja, tuchangie neno ya Mungu. Na hii neno ya Mungu sio ya kawaida, sio kama ile ambayo umependa kusikia. Hii neno ya Mungu ni tofauti kabisa, fatana na gisi mimi nimeipokea kutoka kwa Bwana. Hii neno haiko nyingine, ni kusema ubatizo wa moto. Ndio neno nilipata. Na kwa nini Mungu ametia ubatizo wa moto? Na kwa nini ubatizo wa moto ni muhimu sana kwenye maisha ya Mkristo? Kwa hiyo nakuomba mpatie masikio yako, mpatie na muda kidogo kwa ajili ya Bwana apate kufanya Ukristo wako uwe Ukristo wenyewe utakuwa tofauti na wengine. Ubatizo wa moto inatusaidia kukuwa tofauti na wengine. Inatusaidia kuonesha mara ngapi tuliamini mzuri na tukaendelea kumfuata Mungu. Basi acha tuchangie neno yenyewe imeandikwa katika Mathayo 3 sura yake 11 na 12. Ndio tutasoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvifungua viato vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. 12. Ambaye pepeto lake li mkononi mwake, naye atatusafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano yake ghalani, bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Amen, amen. Hiyo ndio neno ya Mungu nimepokea. Tuchangie sote kwa hii Kana ambaye inakuja na uzito wake katika ubatizo wa moto. Ubatizo maana yake nini? Ubatizo ni kukamata mtu na kumdumbukiza kwenye maji. Hiyo ubatizo imetoka kwa Mungu, lakini inapitia kwa mpatanishi fulani. Anaweza kuwa pastor, anaweza kuwa padiri ambaye Mungu ametumia juu ya kuendelesha hiyo ubatizo ifanyike. Unakutanisha kunakuwa mtu katikati mwenye iko naunganisha ile imani yako wewe uliamini na mwenye uliamini. Anaweza kuwa padiri, anaweza kufanya ubatizo, anaweza kuwa pastor, anaweza kuwa ni eveke, anaweza kuwa ni apotre fulani. Kunaona mkono wa mtu unapitia ndani wa ile ubatizo wa maji. Ndio ubatizo umetajwa sana katika makanisa wala katika karne zetu za leo. Lakini kuna kuya ingine usemi ambaye nabii wa Mungu anaitwa Yohana Mbatizaji. Wakati alikuwa anafanya ubatizo wa maji, alituonesha kwa kuko ingine ubatizo ambayo inakuja, haiko ubatizo wa kawaida. Na hiyo ubatizo, acha nikwambie ndugu mwako unanifuata, hiyo ubatizo haifanywi na mwanadamu. Hakuna mwanadamu yuko katikati. Hiyo ubatizo kama vile walivyokukamata na kukuchovya kwenye maji, wakasema wanakubatiza mjina la Yesu Kristo. Wengine wanaweza sema wanakubatiza mjina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Wengine wanaweza sema majina yote wanajitakia. Lakini tunajua ya kuwa ndani ya Biblia watu wote balingizwa mu maji, balibatizwa mjina Yesu Kristo peke yake. Nyuma ya hilo, Yohana anasema hivi, nyuma yao kunakuja mwenye atabatiza ubatizo wa moto. Na ile ubatizo wa moto hatakuwa pastor, hatakuwa missionaire, hatakuwa apotre, hatakuwa ni Mungu yeye peke ndio atakubatiza. Kama vile walivyokukusamisha katika maji ukatoka unarowana, vivyo hivyo na Mungu naye atakubatiza ubatizo huyu mkubwa, ubatizo wa moto. Utaingia wewe wote katika moto, lakini acha nikwambie kitu, utatoka bila kuungua. Ingawa uliingia kwenye moto, utatoka vile vile, hakuna kitu kitakuzuru. Juu ni moto wa Mungu, juu ya kukamilisha baki. Ubatizo ya moto inakuya kufanya nini? Ukisoma mstari wake wa 12 anasema, ambaye pepeto lake li mkononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kulikusanya ngano yake ghalani, lakini makapi itatupwa motoni. Njo faida ubatizo wa moto. Na njo kwa sababu Mungu ametia ubatizo wa moto juu. Kama uko fake, Mkristo fake, mubatizo wa moto halamukaki. Mubatizo ya moto hatatoka ndani. Mubatizo wa moto hatafufuka. Mumai unaweza kuata kimwisi, banakubatiza, batu wanapiga mikono kama ulibatiziwa. Kutoka kesho mtu anarudia mwali yake ya kawaida. Lakini mubatizo wa moto, kama ulikuwa uko Mkristo wa mubaya, Mkristo wa manyanga, Mkristo mvuguvugu asiye ivya, ubatizo wa moto kama haikuivishi, basi ubatizo wa moto utakutapika.
utakuunguza, utaisha kabisa. Ukristo wako utaisha, Ukristo wako utasemekana tena. Utaamua kutupa msalaba na kurudia juu kwa mtoto wa shetani. Mungu anatia ubatizo wa moto juu ajue kweli kweli nani amemwamini vya kweli, nani amemwamini kabisa vya uhakika. Ndio maana uliona wenzetu wa kina Ibrahimu. Unajua ubatizo wa moto wa Ibrahimu? Ubatizo wa moto wa Ibrahimu ilikuwa ni kukosa mtoto. Bibi alikuwa tasa. Sasa ingawa bibi yake alikuwa tasa, hakukuwa na sababu za kumwacha Mungu. Acha nikwambie, ubatizo wa moto haikukia kusema uachane na Mungu. Ubatizo wa moto haiko raha, haiko furaha. Ubatizo wa moto ni mateso. Ubatizo wa moto inaweza kuwa hiyo maisha magumu uko unapitia. Ubatizo wa moto inaweza kuwa misiba yenye unapitia. Ubatizo ya moto inaweza kuwa hali mgumu yenye uko unapitia, unabakia mwenye kupenda Mungu, unabakia mwenye kuunganika na Mungu mwadi yote ile, na Mungu anairuhusu ili ajue walio wake kweli kweli. Tushasema kwa Ibrahimu ubatizo wake wa moto ulikuwa utasa. Miaka 99 mpaka njoo mtu anakia kupata mtoto miaka 100. Bibi miaka 99. Alivumilia matusi, alivumilia kusemewa kama uza lake, kama leo bibi gani, lakini alibakia mwaminifu kwa Mungu. Na Mungu akaona ya kuwa huyu mtu anastahili kupewa kitu kushinda wanadamu wote. Akamwambia hivi, kupitia wewe Ibrahimu mataifa yote yatabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu ahimidiwe. Ubatizo wa moto ni ubatizo Mungu kunasafisha uwanda wake. 11 wa mstari wake wa 11, sura ya 3 nasema ako nasafisha uwezo wako wa pepeto. Ile tetezo tunaiona hata Mkatolike banaifanyaka, kama biko banasali unakuanisha biko banafukuza uvumba, moshi na yala, maana pale biko banasafisha ile fasi kwenye wanakusanyikia. Lakini mukiroho hivi bitu biko binasema ya kuwa juu Mungu atusafishe inabidi atutie mumoto. Ubatizo wa moto ni mtu kupita mu majaribu na hata mwacha Mungu. Ni mtu kupita mu mateso na hata mwacha Mungu. Ni mtu kukataliwa na hata mwacha Mungu. Acha nikwambia habari za Ayubu. Ubatizo wake wa moto ulikuwa nini? Ubatizo wake wa moto ulikuwa misiba na mali kuisha, kutoka mu utajiri kuingia mu maskini, akabakia mu Kristo. Neno moja ilikuwa mkinywa yake, anasema na jina la Bwana libarikiwe. Hata iko napitia shida, hata batoto bote balikufa, alibariki jina la Yesu Kristo. Anapenda ubatizo wa moto. Ndio mimi nakuja kutangazia leo, wewe mwe shetani uko na kuonesha kama Mungu anakuacha, wewe mwe shetani kuonesha kama Mungu anakutupa, uko napitia kitu kinaitwa ubatizo wa moto. Ndugu mpendwa, usikilize na ushike sana. Kwa mitume na mwagano jipya, ubatizo wa moto wako leo ni nini? Kama Yohana anasema kutakuja mwatakia nyuma yangu na atabatiza watu ubatizo wa moto. Isiko unajua kama uko unapitia ubatizo wa moto? 120 tu ndio walionekana kwa Matendo ya Mitume 2 mstari wake wa 1 mpaka 5. Biblia inasema hivi, sasa walikuwa wote katika nyumba pale Yerusalemu wakichunga Roho Mtakatifu, na wakati Roho alishuka ilionekana ndimi za moto kuvichwa vyao. Frere, sasa ile ndimi za moto zilionekana, bali anza kutangaza jina la Yesu. Ubatizo wao ya moto ilikuwa ni kukufa kwa ajili ya jina la Yesu Kristo, ni kutangaza jina la Yesu Kristo mu condition zote. Walivumilia vifungo, walivumilia kuchekwa, walivumilia kupigwa kwa ubatizo wa moto. Wewe juu ya Yesu, ubatizo wa moto gani? Pitia mafundisho ushaenda kupata mwa hii muda na maisha. Ndio maana Mungu alinituma nikufundisha ubatizo wa moto. Hayakuja juu ya kutenganisha na Mungu, inakuja juu ya kukamilisha kama ulimpendaka Mungu bila masababu. Unajua kuna mtu anampenda Mungu juu aoe kanisani, kuna mwingine anapenda Mungu juu tu aolewe, kuna mwingine anampenda Mungu juu tu apate kazi, akipata kazi binaishi. Benzetu walipita mubatizo wa moto, walikuwa tayari. Tukisoma habari za Meshaki, Shadraka na Abednego, waliingizwa mubatizo ya moto ya kweli kweli, walitupwa katika tanuru. Wanamwambia hivi mfalme, sisi hatuwezi kuabudu miungu mingine isipokuwa Mungu wa Israeli. Mfalme akawaambia, kila mtu mwenye atainama na kusujudia sanamu niliyoijengwa atatupwa ndani ya tanuru ya moto. Lakini vijana walikuwa jasiri sana. Walisema nini? Walisema hivi, mfalme, sisi hatuwezi kutumikia ingine miungu, hatuwezi kuabudu ingine miungu.
na ule Mungu wetu mweshi tunaabudu, tofauti na ule Mungu wako unataka kushimamisha, ule Mungu wetu atatuokoa na tanuru ya moto. Na isipokuwa hata kama atuokoe, hatuwezi kuangukia sanamu. Ona imani, ona imani, ona imani. Nseme hata kama hatuokoe, hata kama hatuponyeshi na ile tanuru ya moto, sisi hatutatunikia Mungu ambao unashimamisha. Ubatizo wao wa moto kafika na balikubali, wakaingia kwenye moto, lakini walitoka bila hata nywele kuungua. Kama Mungu anakupitisha ubatizo wa moto wa maisha, usizani kama utakufa na njaa na batoto yako abatahangaika. Utakuwa unaona kweli hauna pesa, mimi unakula. Utakuwa unaona pesa, mimi unavala. Utakuwa unaona pesa, hauna takazi, mimi unaona vitu vingine aujuko viko vinatoka. Misaada na kuya kwa ajili ya Mungu akamilishe kama hawezi kukuacha. Daudi anasema nini katika mezali yake? Anasema hivi: tokea niko kichana mpaka na kuwa mzee, sijaona mwenye haki kuacha. Mimi nakuomba juu uishi ubatizo wa moto na juu ushinde ubatizo wa moto, upate kukamilika ubatizo wa moto, bakia mwenye haki. Bakia mwenye haki. Hapana kuona majaribu uanze kulialia, uanze kulalamika. Ayubu hakukuwa vile, Ibrahimu hakukuwa vile. Leo mimi nataka ubakie mwenye haki, hata kama situation inakuwa difficile mudamu na gani. Mungu iko natuma ubatizo wa moto kwa watu wake, na waza na uko unanifuata uko katika ile ubatizo wa moto, usikate tamaa. Kisha ile ubatizo ni utukufu wa Mungu, kisha ile ubatizo ni neema ya Mungu itashimama, kisha ile ubatizo ni baraka za Mungu zitashimama, ni furaha, ni shangwe na vigeregere, kama tu utavumilia hiyo ubatizo ya moto ipite vizuri kwenye maisha yako. Yesu alituma juu angalie kama unamupenda. Ndio sababu na faida kubwa ya ubatizo wa moto katika maneno ya Mungu, na kila mtu Mkristo wa kweli anapaswa kupitia ile ubatizo. Hakuna mtu mwenye hatapitia ubatizo wa moto kama ni Mkristo wa Mungu. Yaani majaribu, mateso, misiba tutaipitia, lakini tunabakia bado waaminifu kwa Yesu Kristo wa Nazareti. Ndio kwa maana tuko tunawaita muelewe maana ya ubatizo wa moto, sio kama ile ambayo tuko tunawazia batatutia moto tulungule. Hapana, mateso, majaribu, vita, vitisho, misiba inakuingilia, mimi unabakia kumshimama. Ayubu alipoteza watoto, lakini alibakia na jua ya kuwa Mungu hawezi kumwacha. Alijua kama hii kipindi kitapita na Mungu atashimamisha kipindi kizuri. Kisha ubatizo wa moto ni kipindi kizuri, ni utukufu wa Mungu utafunulika, yenye watu watasababu kama jana ulikuwa maskini, watasababu kama jana ulikuwa nani. Ndio maana Mungu yuko anapitisha ubatizo wa moto kwa nyakati za mwisho, ili ajue walio wake na wasio wake, waliomwamini kwa kufuata mikate. Unajua wakati Yesu alikuwa anahubiri, alikuwa anafanya zoezi fulani, watu wakilia njaa wapatia mikate. Kuna wakati ambapo utalia, hautaona mkate, hautaona kitu kinaonekana, na ile wakati ile itakuwa wakati mgumu, utasema Mungu anakuacha. Lakini kwako itakuwa ni ubatizo wa moto. Bakia mwenye kushikamana na Yesu Kristo wa Nazareti. Usifadhaike kipindi kenye uko hamu ya maisha, usifadhaike kipindi kenye uko hamu ya kukosa kazi, usifadhaike kipindi kenye uko hemo la buda ya magonjwa mingi katika nyumba, ni bado habajakufa. Ubatizo wa moto kuna tangaza nyumba yako leo na kufundisha ubatizo wa moto juu ujue na kushimama imara na Yesu Kristo. Imani yako sikatiki, bakia mwenye kutumainia. Mwisho ni ushindi na mwisho ni utukufu. Mungu akubariki, umesikia. Mungu akujalie pate kushimama imara katika jaribu, katika mateso, katika vifungo, katika hali yoyote ile, huku kijua ya kuwa badio ba Yesu banakamilika katika mateso. Mungu abariki katika jina la Yesu. Amen.